नमस्कार। कला संस्कृति और परंपरार भूखंड कहले गंजाम माटी को बुझाई थाए। नृत्य और संगीतर दुनिया कथा जदि आम आलोचना करवा ताले एठी एमती अनेक कलाकार अच्छा जो माने कि लोकगीत, लोक संगीत, लोकनृत्य, शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य रे निजर पारदर्शिता देखाई निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर सेमती जड़े कलाकार आज आम सहित अतिथि रूपे जोड़ी होती सी होती श्रेयांश साहू जी कि वर्तमान युव कलाकार पथर पथिक साजिया जाऊँच अर्थात सी बर्तमान जड़े शिशु कलाकार रूपे निजर एक स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर श्रेयांश ये जो संगीत विशेषकर ओडिसी संगीत छांद चंपू एगुड़ा सब शिखापी मनरे को प्रकार आग्रह आसला केबे आसला से सब? प्रथम समस्त नमस्कार। मु श्रेयांश प्रथम जिते बड़े 2022 लोककला महोत्सव में मत सुजोग मिलला सेते मुझे जानवा पाइली जे गंजाम लोककला कौन गंजाम रे एमती भी लोककला अच्छी जहाँकि दिन को दिन लोप पाइबार लगी जिते बड़े आधुनिक युवपीढ़ी आधुनिकता प्रति आगे गला बेले मु मनरे गोटे चिंता आसला जे जेहेतु गंजाम माटीर पिला भंज कलार गंताघर एटी कला संस्कृति भरी रही गंजाम रे तो गंजाम लोककला को केमती मु विश्व दरबार में पहुँचाइबी से आग्रह सृष्टि कली एवं से मंचरू मु जान आरंभ माने निजर गोटे अभियान गोटे आरंभ होला। अच्छा ये गोटे ओडिसी नृत्य ओडिसी संगीत कथा आम कहवा चंपू छांद कहवा ये गोटे जमती आम भंज माटीर जो रही आमर एठी कला जो भरी रही ताकू आम लोकलोचन को आनिबा अन्यपटे जदि आम लोक संगीत लोकनृत्य कहवा सी गोटे आउ एक गोटे अध्याय अच्छी ताहा मध्य गंजाम माटी रे भरपूर अच्छी अनेक जमती आम पद्मश्री भगवान साहू कथा स्मरण जदि करवा एमती अनेक कलाकार अच्छा जो माने कि विश्व दरबार निजर गोटे स्वतंत्र परिचय सृष्टि कर तो से क्षेत्र में ये सब जो शास्त्रीय संगीत गाइबा इच्छा है ना लोक संगीत? शास्त्रीय संगीत तो मुझे प्रथम श्रेणी शिखी आसुची तो जिते बड़े जानवा पाइली जे गंजाम लोककला जहाँकि दिन को दिन लोप पाइबा लगी तो से प्रति गोटे आग्रह सृष्टि है जे एटा को आगु ना। अच्छा जड़े कलाकार निजर साधना बल सी लोक संगीत को आयत्त करू कि शास्त्रीय संगीत को आयत्त करू कि सी विभिन्न मंच में परिवेशन करू जदि कलाकार सम्मुखें जदि दर्शक नहांती ताहले श्रोता जदि नहांती ताहले तार किछि मूल्य रहिबो नाही जदि साधारण आम आलोचना करवा तो वर्तमान जो आम कहते जे लोप पाउची ये कलाकार अभाव रे लोप पाउची ना दर्शक श्रोता अभाव रे लोप पाउची कौन अनुभव कर? कलाकार तो भरपूर अच्छा लोक संगीत भी कलाकार अच्छा लोक नृत्य भी कलाकार अच्छा अभाव पाँच श्रोता मान गण में श्रोता मैंने आजिकल कौन हो जहाँ सब आधुनिक नृत्य हो आधुनिक संगीत हो से प्रति अधिक से इंटरेस्ट देखा लोक कला लोक नृत्य एप्रति कहार आग्रह ना। तथापि लोक महोत्सव विभिन्न समय विभिन्न स्थान में विभिन्न संगठन तरफ विभिन्न मंच में आयोजन करा जमती कि कलिंग महोत्सव आयोजन कराइला अनेक कलाकार को सेठी सुजोग दिखाई से लोक संगीत लोक नृत्यर कलाकार हूँ कि शास्त्रीय संगीत शास्त्रीय नृत्यर कलाकार हूँ तो एसबू भितर आउ एक कथा आसूची जे जड़े व्यक्ति विशेष कि गोटे संगठन जदि ए दिगरे केवल गोटे प्रयास जारी रखिबो ताहा आगु को प्रस्फुटित होगापाई ताहा आगु को प्रतिफलित होगापाई समाज रे सहायक हो पारिबो ना एथिपाई सरकार साहाय्य सहयोग दरकार? सरकार साहाय्य सहयोग दरकार जमी आप कहले कि विभिन्न अनुष्ठान भी एप्रति आगे चलती तो सेमानंकर भी गोटे उद्देश्य अच्छी जे गंजाम जमती गोटे जमती कहले कि गंजाम लोककलार गंताघर तो गंजाम लोककला को आग को नापी विश्व दरबार पहुँचापी सरकार जदि तांकर साहाय्य जोगाउछन्ती भल निहाती रूपे तो आम चाहबू जे गोटे संगीत परिवेशन कले आम जो श्रोता मैंने अच्छा आम जो दर्शक मैंने अच्छा से निहाती रूपे अनुभव करेंगे जे श्रेयांश केमिति करि पारुचन्ती केमिति बर्तमान निजर गोटे परिचय सृष्टि करने अहरह उद्यम कर।
लीला निधि हे लुचाई छ कहीं श्याम है दिया मोलागी साड़ी लीला निधि हे लाजे मु कलिटी साड़ी लीला निधि लक्ष लक्ष राण छिटी मोर ललामा दिभूषा सज कर लक्ष लक्ष राण छिटी मोर ललामा दिभूषा सज कर लिभिथिब भोरु मध्य तिलक देखि दियो बेगे न देखु लोक लीला निधि लाजे मु गलिटी साड़ी लीला निधि बहुत बढ़िया माने दुईटी जाक आयत्त करा पड़े गोटे कंठशिल्पी हिसाब से गीत केमती आम अति मधुर भाव परिवेशन कर जहाँकि दर्शक मानक श्रोता मानक आकर्षित कर अंपटे हारमोनियम शिखिच तो दुईटा जाक कौन एका थरे शिखापी प्रयास आरंभ कल ना प्रथम गीत शिखा पर हारमोनियम दुईटा जाक थरे अच्छा केते बयसरू शिखापी मनरे गोटे जिज्ञासा आसला जे नाई मो पाखरे भी मध्य सेमती किसी लुकायित प्रतिभा अच्छी मुझे टी घसा मजा कर दिए अर्थात जदि मो टे विधिवत भाव जदि मो से गुड़ा शिखे ताहले आउ टिके अति सुंदर हो पार मु तो प्रथम श्रेणी गीत अध्ययन करुच्ची प्रथमे मो बापा मत शिक्षा नहीं कारण से कारण कौन माने प्रथम श्रेणी माने बयस के 5 वर्ष हो हाँ 5 वर्ष बयस शास्त्रीय संगीत शिखापी मनरे केमती कौन आग्रह प्रथम श्रेणी तो मु शास्त्रीय संगीत शिक्षा आरंभ कर प्रथमे जमती आमर गीत अध्ययन फास्ट अलंकार दिखती अलंकार 2-3 वर्ष देलापर शास्त्रीय संगीत अध्ययन आरंभ हुए तापर 2-3 वर्ष शिखला परीक्षा आम दो परीक्षा अच्छी शास्त्रीय संगीत तो से आगे परीक्षा सब केतरा परीक्षा वर्तमान पर्यंत 5टी परीक्षा देछि आउ 10म बोर्ड पर आगामी परीक्षा देबी अच्छा वर्तमान 10म श्रेणी रे पाठ पढ़ुछो ताहले गोटे आमे जेमति कि कहिबा गोटे पिला मानकर जो गोटे आशा रही था जो भविष्य गोटे लक्ष्य रही था ताको पूरण करिया पे 10म श्रेणी बोर्ड परीक्षाटा गोटे मूलदुआ बोली कहा जाए तो निहाती रूपे या उपरे वर्तमान अधिक रु अधिक फोकस करिया पड़ियो अधिक रु अधिक सेति पई परिश्रम करिया पड़ियो केमिति 10म श्रेणी परीक्षाटा भल हबो बोली तो एई समय भितरे टिके एई कला रु टिके दूरे जीवो कि कलार तो दूरे जा मोर पाठ पढ़ा प्रति अधिक फोकस कर समय मिलले एप्रति भी माने माने गीतटा पूरा माने गोटे दुर्बलता नहीं कि माने गीत नहले हब ना टिके हारमोनियम टिके आंगुठी टिके चालना हब आ गीत कंठ अच्छा कंठटा को परिष्कार रखापी सेमती किसी केयर नौ कि व्यक्तिगत भाव आज्ञा सका उठला प्रथम गरम पानी रे जो गार्गलिंग कहते से कला प्रतिदिन गरम थी ना उषुम थी तापरे प्रतिदिन अध घंटाए सकाଳେ अध घंटाए और संध्यार अध घंटाए प्रैक्टिस करे म्यूजिक को जो ठंडा आइसक्रीम है कोल्ड ड्रिंक्स है से निजक दूरे रखुच ना आज्ञा अच्छा अदा टी खावा पड़ुचे कि मझे मझे हाँ अदा प्रोग्राम जो थाए ना कंपटीशन कोड़े थाए अदा टी खाया पड़े आज्ञा अच्छा आउ सब डाइट ऊपर किसी ध्यान देवा पड़ुचे ना सेमती किसी गुरु सेमती किसी कहना जहाँ चाहिए खाई पार खट्टा खाया नहीं पार खट्टा खाइले कौन तार गला ऊपर तार पड़े अच्छा बहुत बढ़िया लगिला अति सुंदर गीतटी मध्य परिवेशन कल जो विभिन्न मंच रे परिवेशन करने जो सुजोग मिलूँ सेठिकार केमती रही मंचरे लोककला महोत्सव बालीयात्रा महोत्सव ये मंचरे निजर परिवेशन करछि प्रथमे तो लोककला को आगे रखी तापर भजन प्रोग्राम भी जाए दर्शक माने होंतु कि श्रोता बंधु माने होंतु से माने केमती प्रशंसा करती ना तांकर कौन रुहे रिएक्शन कौन रुहे श्रेयांश जेतेबेले मंच उपर संगीत परिवेशन करती प्रशंसा करते समस्ते
କିଛି ସମାଲୋଚନା ଆସି ନାହିଁ ଯେ ଶ୍ରେୟାଂଶ ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ଟିକେ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏଇ ପାଖରେ ଟିକେ ଉଚ୍ଚା ହେଲା, ଏଇ ପାଖରେ ଟିକେ ନିଚା ହେଲା, ଏମିତି କିଛି ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ କିଛି କହିଛନ୍ତି କେବେ? ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଇଟା କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛ? ଯାହା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେଇଟା ମୋର ଭୁଲ ଅଛି, ତ ତା ପ୍ରତି କାମ କରେ ଭୁଲ ପାଇଁ, ସେ ଭୁଲଟାକୁ କେମିତି ସୁଧାରି ପାରିବି ସେଥିପ୍ରତି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଯାହା ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମହୋତ୍ସବ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାହେଉଛି, ସେଠି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁଡ଼ିକ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ରିଆଲିଟି ଶୋ କରାହେଉଛି, ସେଠି ସେମିତି କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି କି ନା କିଛି ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ? ରିଆଲିଟି ଶୋ ମୁଁ ଯାଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାବିଛି 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପରେ ଆଗକୁ ଯିବି ବୋଲି। ଯାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଥର କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଭିଳାଷ ଗୋଟେ ଅଛି ନାଇଁ କି ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଯାଇକି ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ଅଭ୍ୟାସ? ହଁ, ଅଲଗା ପରିଶ୍ରମ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା କମ୍ପିଟିଟର ଥାନ୍ତି, ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଇଡଲ୍ ଯଦି ବି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆସନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି ହେଲେ ସେତିକି ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଟଚ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶ୍ରେୟାଂଶ, ଘରେ ଆଉ କିଏ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି କି କଳାକାର, କେବଳ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହଁ, ନୃତ୍ୟ ହେଲା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଚିତ୍ରକର ହେଲା, ଏମିତି କିଛି କିଏ ଅଛନ୍ତି ଘରେ? ଘରେ ବାପା ଅଛନ୍ତି। ବାପା ସିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଗୀତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଗୀତ ଆଜ୍ଞା। ସେ ବି ସେମିତି କିଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିଖିଛନ୍ତି ନା ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେମିତି ସେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସେଇଟା। ଓକେ, ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ, ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାପା ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ କେବେ କିଛି ଠଉରାଇଛ କି ଯେ ବାପା ଠିକ୍ ରୂପେ ଗାଉଛନ୍ତି ନା କେଉଁଠି କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଉଛି, ସେମିତି କିଛି? ବାପା ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇବା ବେଳେ ସବୁବେଳେ ସେ ବସନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ ଯାହା ଭୁଲ ହୁଏ ସିଏ କହନ୍ତି, ଭଲ ଗାଆନ୍ତି ସିଏ ବି। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ତମର ଯାହା ଭୁଲ ହୁଏ ବାପା କୁହନ୍ତି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ବାପା ଗାଇବାର କେବେ କିଛି ଭୁଲ ରହିବାର କିଛି ମାର୍କ କରିଛ କି କିଛି? ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି କରୁନି। କିଛି କରେନି ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ବାପା ତ ଗୁରୁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁର ଭୁଲ କୁଆଡ଼େ ବାହାର କରିବ ନାଇଁ କି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ତ ଏଇ ତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଗାଇଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଗାଇପାରିବା? ଭଜନ ବି ଗାଏ ମୁଁ। ଭଜନ ଗୋଟେ ଗାଇପାରିବା ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଭଜନ ଗାଇଲେ କାହା ଉପରେ ପସନ୍ଦ ଭଜନ ଗାଇବା ପାଇଁ? ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ବିକ୍ରୟ ବଳଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀ, ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି, ସେ ଗୀତଟି ଗୋଟେ ଆମେ ଶୁଣିବା ନା? ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ତ 14 ଭୁବନ ବାରତା ଜାଣନ୍ତି, 14 ଭୁବନ ବାରତା ଜାଣନ୍ତି, ଚକ୍ରରେ ଛେଦନ୍ତି ଆରତ ନାହିଁ ତ ଜଗବନ୍ଧୁ ପରିଜଣେ ସାମନ୍ତ ନାହିଁ ତ। ଅତି ସୁନ୍ଦର। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇକି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଇଥାଉ, ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର, ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର କିଛି ଅନୁରୋଧ ରହିଥାଏ କି ଶ୍ରେୟାଂଶ ଏଇ ଗୀତଟି ଗାଅ ବୋଲି? ହଁ, ଅନୁରୋଧ ରହେ। ଯେମିତିକି କୋଠ ଭୋଗ କିଆ ବିକ୍ରୟ ବଳଙ୍କର ସେ ଗୀତଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଗୀତଟା ଆମେ ବି ଟିକେ ଶୁଣିବା। ସେ ଗୀତ ମୁଁ ଆଜି ଉଠେଇନି ସେ ଗୀତ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରନା। ଆଚ୍ଛା, ସବୁଦିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବ, ମାନେ ଯଦି କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଅ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦିଅ ନାଇଁ କି? କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ, ଆଉ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଅଭ୍ୟାସ କରାହେଇନଥିବ, ଯଦି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଯଦି କହିବେ, ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ଦର୍ଶକମାନେ ଯଦି ଅନୁରୋଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କୁହ ସେମାନଙ୍କୁ? ସେତେବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ବେଷ୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି ଆଉ ପରଫର୍ମ କରିବି ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ। ନାଇଁ, ଯେଉଁଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିନଥିବ, ଏବେ ଯେମିତି କହିଲ ନା ମୁଁ ଏଇଟା ଅଭ୍ୟାସ କରିନି ଗାଇପାରିବିନି ବୋଲି, ତ ସେମିତି ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କହିଦିଅ ନା ମୁଁ ଏ ଗୀତଟା ଗାଇପାରିବିନି ବୋଲି, ନା କ'ଣ କୁହ? ହଁ, ସେମିତି କହିବାକୁ ପଡ଼େ ନାଇଁ? କହିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ। ତ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ, ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିଛ? ପାଠ ଉପରେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିବ ନା ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଚି ରହିଛି ଏହାକୁ ଗୋଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପେସା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ? ମୁଁ ଏହାକୁ ପେସା ନେବି।
ପାଠ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମନ ନିଶ୍ଚୟ କରିଛି। ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, ହଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେଥିପାଇଁ ତ ନିହାତି ରୂପେ ଏବେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଶ୍ରେୟାଂଶ। ନିହାତି ରୂପେ ତ ଆମେ ଚାହିଁବୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଜଣେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ପ୍ରକାଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେବୁ। ନମସ୍କାର।